Hi mga lalabs! Happy Friday! And for today's video, kayo nang bahala na manood. Okay? So feel free to like, comment, share, and to follow for more updates. Bye-bye! Be kind! 249! Gatay. Nang madamdamin tay sapi. Ako taga-agkuan sobre. Oh, hindi. Isa. Charat. Sige. Hello guys, nakikita mo yung mga trabahante ngayon, mga workers tulay sa Lanipga, puro Kasiya. Sila guys. Peace. Sige, tarong nga di man vlogger. O ni si Jay Kuan, engineer guys. Og tuwa po ang engineer guys. And paki-follow ko sa YouTube channel ni Chandra. It's me Chandra. Or you can search Chandra Sumaragaral. So yun lang. Jeep. Say hi. Hi to my vlog. So yun lang ba?